वो चाबासी रोटी हो, सूखी रोटी हो, इसका मुदारा नहीं, मगर मुदारात पूरी हो। तो इकराम ज़ैफ़ में खानों की नौइयतें शामिल नहीं है कि वो कौरमा हो और वो पुलाव हो, बल्कि मुदारात है सकती। वो खैर उल्तहाम माहद, तो बखैर कलाम माहद, वो वही कलाम भी कर लिया जो हाजिर था, उसमें ज़्यादा तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं थी। और मेरे ख्याल में इतनी देर हो गई कि शायद आप इसे तकरीर ही कहने लगे। मैंने तो तकरीर की नीयत से शुरू किया नहीं था, मुख्तसर बातें हों, मगर जब आध घंटा पौन घंटा गुजरता है तो हम मुझे तकरीर ही कहा जाता है, और क्या कहेंगे आप। तो इस बात से हम भी ये कहेंगे कि भाई तकरीर हो गई, जैसे ऐलान हुआ था, तो हमने इनकार नहीं किया। बस अब ये चंद कलेमात हाजिर थे, वो पेश कर दिए जाए। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए, इल्म नाफ़े की, अमल सालिह की, ज़िक्र सही की। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन सालिहन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन वग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा वतवफ़्फ़ना मुस्लिमीन वअल्हिक़ना बिस्सालिहीन गैर ख़ज़ाया वला मफ़्तूनीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فاقتحم العقبة. وما
أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال